प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान आज जो आलोचनार विषय वस्तु रखाई चेतनार विवर्तन दीटा एक शब्द को टी भल कि आम बुझा व्हाट इज कॉन्शियसनेस आ गोटे व्हाट इज इवोल्यूशन जदि आम सृष्टिर रहस्य को अनुभव करने को चाहूँ बा जानिया को चाहूँ सृष्टिर मूल चेतना अच्छी माँ कहले सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ wherever and whenever there was the possibility of manifesting a ray of a consciousness I was there पृथ्वीर आरंभ होगा दिन ठू जोठी जतिक बेले गोटे चेतना रश्मिर अभिव्यक्ति होवार संभावना देखा देछि माँ कहते मो से तो चेतना जोठी माँ से कोठी गोटे शिंब मंजी भली से निश्चेतनार गह्वर भितर से लुचिकी रहीगले तापर धीरे धीरे से शिंब मंजी भितर निजक प्रकाश कर तेज जो माँ निश्चेतना को आदरी कृपा करी से पुणी कृपाटा कौ दृष्टि ना आमे धीरे धीरे गोटे 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 रूप को कलेक्टिवली प्रकाश करवा अर्थात गोटे गुण नुह एका संगे आम समग्र सतर विभिन्न प्रकार गतिविधिर परिवर्तन एक नुआ रूप को से सृष्टि कर यहाँ हूँ विवर्तनगत कार्य तेणु जो नुआ रूप दब जमी मंजी भितर गजाटा बाहर गजा गोटे रूप गजार पुणी गछ दुईपतिरिया हाकि बाहर सी गोटे रूप धीरे धीरे बड़ हो शाखा प्रशाखा मेलिकी गोटे बड़ रूप नवा सी गोटे गछ पुणी गोटे विराट गछ ही तार शाखा प्रशाखा पूरा मेली प्रशस्त क्षेत्र को से अधिकार करी केते लोकंक भितर शीतलता को से प्रदान करी जगिची एवं निजक से दे चलची आनंद दे चलची यही कथाटी यदि बुझा से गोटे गछर मंजीरू विराट वृक्षटे हवा पर्यंत जो जो परिवर्तन देखा देछि सेठी जो दुई पतिरा बाहर से अनुसार डालपत्र ही परिवर्तन हो तार शिरा प्रशिरा ही परिवर्तन हो तेणु केते मात्रा कौ कथार आवश्यक अच्छी गोटे स्टेप सेटा तेणु जो गोटे गोटे स्टेप को चेतना रे आम समग्र सत्तार एक परिवर्तन धारा को आम आपणेबा या ना हूँ विवर्तन तेरे विवर्तन को आम केबे अणदेखा करिया भी नुह अणदेखा अर्थ जे आम जो पोजिशन अच्छे सेठी केवल फिक्स होकर रहा चाहिए नहीं तेणु गोटे प्रकृति तार गोटे बाह्य स्तर गोटे क्रियाधार रखी जो माँकर बाह्यतम क्रियाशील शक्तिर ना हूँ प्रकृति प्रकृति बोली आप जोटा बुझुं सी भी आउ कहीं नुह माँकर भी शक्ति किंतु से बाह्य दिग को क्रियाशील कर बाह्य दिगरे माँकर से शक्ति काम कर अच्छा ये जो गछलता सब बाह्यतः प्रकाश पाई स्थूल भाव में सूक्ष्म कार्य नुह आम एटा देखुचे सृष्टि को देखुचे तेज जो सृष्टि को आम देखिले गछलता पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग जहाँ जहाँ नदी झरणा पहाड़ पर्वत केते कौन सब आम देखुचे दृश्यमान ये जो परिप्रकाशटी से चेतना भितर तेणु चेतना भितर गोटे परिप्रकाश हम सत्ता मानक एक सामग्रिक गतिविधि एक परिवर्तन धारा को आपणेकी या ना हूँ विवर्तन आम यही कथाटा बुझा तेणु जो चेतना भितर गोटे शक्ति अच्छी जो चेतना एक गतिशील शक्ति सी एक स्थितिशील शक्ति भी नुह चेतना एक गतिशील शक्ति सी केवल स्थितिशील नुह गोटे जगह फिक्स होकर काम करने से गतिशील तेणु गतिशील जेहेतु बाटर जो आम जाऊँ से चेतना को सांगर धरी से जहाँ जहाँ को फेस करुँची तार जो क्रियाधारा को त्वरान्वित करुँची ता भीतर किसी एक्सपीरियंस आसूच जोड़े कि से जहाँ को ग्रहण कर परिवर्तन पाई तारी भीतर से परिवर्तन से संभव कर तेणु ये जो चेतना परिवर्तन को संभव कर जो रूप नहीं कलेक्टिवली स्थूल भाव में आम प्रतीयमान है देखिपारे ताकू कहला विवर्तन तेणु चेतना कौटा चेतना ही जीवन दे जो चेतना न था
ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇନଥା। ଜୀବନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କୁହାହେଉଛି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବୁଝୁ କ'ଣ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଟା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନ ତାହେଲେ କେଉଁଟା? ପ୍ରାଣବାୟୁ କେଉଁଟା, ଜୀବନ କେଉଁଟା? ଜୀବନ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଜୀବନ କୁହାଯିବନି। ଚେତନା ଆଉ କିଛିକୁ ଦେଇଛି। ଶରୀର କିଛି ପାୱାରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ, ସେ ପାୱାରଟା ଡିମିନିସ୍ କରିଗଲା, ତେଣୁ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ବି ସଜୀବ ନା ନାହିଁ? ଗଛର ବି ଜୀବନ ଅଛି, କୀଟର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମଣିଷର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଡାଇନୋସର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିରାଫ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଭଳି ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଦେଇଛି କିଏ? କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାକୁ ଦିଆଗଲା? ତାର ଏହି ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା। ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଚେତନା। ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମା ହେବା, ମିଶିବା, ଏକାତ୍ମ ହେବା। এই ଏକାତ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା। ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲୁ, ଗଛ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ, ଗୋଟେ କୀଟଟେ ଦେଖିଲୁ, କୀଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲୁ, ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସଚେତନ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲୁ, ପର୍ବତ ଦେଖିଲୁ, ଝରଣା ଦେଖିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସଚେତନ ହେଲୁ। এই ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ଯେ ଆମକୁ କରାଇ ପାରୁଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚେତନା। ଚେତନା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ, ଯେ ସବୁକିଛି ଗତିଶୀଳ କରାଇପାରୁଛି। ତେବେ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ଗତିଶୀଳ କଲା, ସେ ହେଉଛି ଚେତନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନା ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମା ସେଇଠିକି ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ଉଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। এই ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। ମାନେ ଶୋଇକି ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଉଠିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ'ଣ? ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କାମ, ଉଠିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ସେଇ କାମ? ଅଲଗା କାମ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଚେତନାର ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। এইଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କୃପା କରିକି, ଯେମିତି ଚେତନାକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଇ କାମଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଲେ ସେ ହେଲେ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ତେଣୁ ମା ସେଇ କାମଟା ଆମ ଭିତରେ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଏ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ଖାଲି ଗଛ ହେଇଯାଉନି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ ଉପକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନରମା ମାଟି ରହିବ, ପାଣି ରହିବ, କିଛି ଖତ ଭଳିଆ କିଛି ଉର୍ବର ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଟିକେ ପାଇବ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଟିକେ ସେ ପାଇବ। এইଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିଛେ, ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁ ଗଜା ହେବା ଅବସ୍ଥାଟା, ତ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ କି କ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗଜାଟେ ବାହାରିଲା। ଆମ୍ବ କୋଇଲିକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ଖାଇଦେଉଛେ, ଟାକୁଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଗଛଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କୋଇଲିଟା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ କରିବା ବାହାରିବ କି? କେହି ବାହାରିବନି। ତାହେଲେ ଚେତନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହାରେ? ତେଣୁ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛର କୋଇଲିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲୁଚିକି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ କଲେ ତାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଯଦି ରଖିଦେବା, ସେଥିରୁ ଗଛ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଛ ବାହାରିଲା? ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ କଲେ କାହିଁ ବାହାରୁନି? କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ଚେତନାର ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ କରୁଛେ। ସର୍ଜିକାଲ କଥା କହୁଛେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ତେଣୁ ଏ ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାହ୍ୟ ଦିଗଟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ରୂପ ଦେଉଛି, ଗଠନ ଦେଉଛି, ଗତିର ଧାରା ଦେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଉଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ବିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାହ୍ୟ ଦିଗରେ ହେଲା। ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଭାବକୁ ତିଆରି କଲା। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ସାଇକିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ କରାଇଲା ଏବଂ ତା'ର ଆସ୍ପୃହାର ଧାରାରେ
आमको आस्फुराशील कराइला आम भगवान विषय जाना इच्छा कलु आम आस्फुरा कर आरंभ कलु नाम जपिलु कौ कोण गोटे विश्वास को तैयारी कलु कौ प्राण भितर गोटे ज्ञान उदयला से भक्ति को संचार करदेला ता पाखे भक्ति निवेदन करदे नम्र हो जाऊँगी माँ कर से प्रभाव को ग्रहण करने ये जो चेतनाटी क्रियाशील होची प्राण उपर जो प्रभाव पकाउची भक्ति को तैयारी करदे से चेतना मनोभूमि को टच कर अधिकार करुच्ची से मनोभूमि रे दिव्य ज्ञान को प्रकाश कर अर्थात मन दिव्य ज्ञान को बहन कर आनबार जंत्र हो मन निजे ज्ञानी नुह ज्ञान तार पार ना से अज्ञान तार कपिंड से तेणु ताकू शुद्धिकरण कर चेतना तेणु चेतना जो मन को ग्रहण कर मन माध्यम दे से प्रकाश कर दिव्य ज्ञान को क्या से भल बाहक हो मन एवं भी बाहक हो दिव्य ज्ञान भी से बाहक हो आ दिव्य ज्ञान बाहक रूपे तैयारी कर तो किए ये चेतना तेणु चेतना जो मन स्तर क्रिया कर तारी माध्यम से दिव्य ज्ञान को प्रकाश कर तेणु मन हो उठिब दिव्य ज्ञानर बाहक बा जंत्र तेणु मन भूमि सर्वभूमि को जो आसो जो जड़ता अवस्था से थिला चेतना जो ता मध्य को प्रवेश कर से शरीर स्तर में एक नमनीयता तैयारी कर फास्ट थिंग नमनीयता जो कठोर अवस्था अच्छी जड़ता बोली कहुच्छी जहाँ हलचल ना पूरा स्थाणु बनी जाइए ता भीतर कौन स्पंदन अनुभव ना एत कठोर जे स्पंदन ना अच्छा जड़ भितर यदि जीवन न था आम कह जड़ भितर जीवन ना निर्जीव से जितक जड़ पदार्थ आम देखुचे से सब निर्जीव तार जीवन ना अच्छा जड़ भितर यदि जीवन ना आम कौटू आसी टे अनुभव करूँ आम जो जीवनटा पाइचु कौटू पाइचु जदि जड़ भितर जीवन ना तो आम जीवनटा पाइलु कौटू आम शरीरटा तैयारी शरीरटा आक्टिव है तेणु शरीरटा पंच महाभूत तैयारी है तेणु ये जो शरीर पंच महाभूत तैयारी है पंच महाभूतर शक्ति से बलिष्ठ है ता द्वारा से परिचालित है तार अभाव से निष्क्रिय हो गला तारी सहित जो चेतना क्रियाशील हम ये शरीर को दिव्य प्रभाव को ग्रहण करने एक नमनीय अवस्था तैयारी कर जहाँफल से जेहेतु स्थूल भाव में प्रकाश पाई तेणु स्थूल भाव में सौंदर्य को से प्रकाश करने उद्दिष्ट हम क्या माँ लिखे इन आवर फिजिकल वर्ल्ड इट इज इन ब्यूटी दैट द डिवाइन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ माँ कहली इन आवर फिजिकल वर्ल्ड आमर भौतिक जगत रे इट इज इन ब्यूटी सौंदर्यता माध्यम रे द डिवाइन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ भगवान निजको प्रकाश करि तेणु दिव्य सौंदर्यर प्रकाशर दायित्व सर तुले तेणु सर जो से प्रकार एक चेतना द्वारा परिचालित हुए से दिव्य सौंदर्य को प्रकाश करे नमनीयता एवं ग्रहण कर जो सामर्थ्य जो जड़ को आम भावुले से किसी ग्रहण कर एत नमनीय हो जो से ग्रहण करने समर्थ हो तेणु कठोरता जगह नमनीयता को प्रकाश करवा अचेतना जगह चेतना अवचेतनगत क्रिया को जो आम भौतिक स्तर होची अर्थात गोटे गोटे भूल को आम पुनरावृत्ति करुचे अवचेतन क्रिया हो भौतिक स्तर विशेषकर अवचेतनगत क्रिया हुए तेणु अवचेतनगत क्रिया उपर तार पूर्ण नियंत्रण आने जो शरीर स्तर चेतनार क्रिया द्वारा हम से अवचेतन को अधिकार कर जो अवचेतन को अधिकार कर ये शरीर आउ भूल गुड़िक पुनरावृत्ति करें रियलाइजेसन गोटे बड़ जिनस अच्छी दुईटी कंडीशन अति गुरुत्वपूर्ण कंडीशन श्री अरविंद कथा जे प्रथम जिनसटी हूँ आमको एक गोटे स्ट्रंग रिजोल्यूशन करा पड़े फास्ट थिंग जदि आम भगवत उपलब्धि करने चाहूँ ताले जो दीटा बड़ कंडीशन आमको पालन करा पड़ो ये कौन प्रकार सालिस ना तेणु से दुईटी है प्रथम है गोटे दृढ़ संकल्प तैयारी स्ट्रंग रिजोल्यूशन एमती एक स्ट्रंग रिजोल्यूशन करा जे मो जीवन रे मु जो भूलटी करिछि द्वितीय बार करी ना ए रिजोल्यूशनटा से ता भीतर करू जे मो जीवन रे मु जो भूलटी करिछि मु ताकू द्वितीय बार करी ना तेणु ये संकल्पटा रखियो तापर आउ गोटे संकल्प रखियो
ଯେ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ସେ ସେବା କରିବ। ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ସେ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବ ତା ଭିତରେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ସ୍ତରରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଜେଲି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ପାଣିରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଣା ଦରକାର, ଯେମିତି ପତଳା ବଡ଼ି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ପାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ। ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପେଟରେ ଭରା ଦେଇକି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା କାମ କଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଙ୍କର ଗୋଡ଼ ରହିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ, ପେଟରେ ଭରା ଦେଲେ। ଯେମିତି ଝିଟିପିଟି, ଚମ୍ପେନଳୀ, ଗୋଧି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ରହୁଛି, ପୁଣି ପେଟରେ ବି ଭରା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବା ଭଳିଆ ଜୀବ ତିଆରି ହେଲେ। ତା ଭିତରେ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ସେ ଚେତନା ହେଉଛି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେବ, ସେ ଚାଟିକିରି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନବ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ପଶୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ, ବଣ ମଣିଷରୁ ମଣିଷାକୃତି ବାନର, ତାପରେ କେମିତି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାଙ୍ଗ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆମେ ଶେଷରେ ମାନବରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ବଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଉଚ୍ଚତର ଧାରାକୁ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ କରି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ରୂପକୁ ନେଲା, ପୁଣି ସେ ନୂଆ ରୂପରେ ପୁଣି କିଛି ତାର କନସିୟସନେସ୍କୁ ଠୁଳ କଲା, ଏବଂ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନା କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ଉଠାଇଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ସ୍ତରର ତାର କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଗେନ୍ କରି ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ତାର ବିକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଦିଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଧାରା ହେଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କ୍ରିୟାଧାରା ହେଉଛି, ସେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ 12 ମହଲା କୋଠାକୁ ଯିବା। 12 ମହଲା କୋଠାରେ ଟପ୍ରେ ଆମର କାମ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 500 କି 1000 କି 2000 ସିଢ଼ି ଆମକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାରିଲେ ସୁଇଚ୍, ଉଠିଲେ 12 ମହଲା ଏକାଥରେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଢ଼ି ପଟେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କ୍ରିୟା, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାର ସିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଧାରା ହିଁ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକା ସବୁ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ବାହାରିଲାଣି, ବେଶ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଲେ, ଏସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସ୍ଲିପିଂରେ ପୁରା ଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା କହିବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲି। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି? ମୁଁ ତ ଯାଇନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କ୍ରିୟାଧାରାଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ମାଙ୍କର ସେ ବାହ୍ୟତମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍କୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ, ଯେ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେମିତି ଦିବ୍ୟ ମାନବକୁ ସେ ଯିବା ଆସ୍ପୃହାର ଧାରାରେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଡ଼ିର ବାଟ, ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ବାଟ କଥା କହୁଥିଲି, ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ ଉଠିଲେ, ଇଏ ହେଲା ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ପଟେ ଉଠି ଉଠିକା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚାଲିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକା ଦିନେ ଦିନେ ମଣିଷ ହେବ। ମା ତ ନିଜେ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ ବା ରହିଯାଏ ବାକି, ତାହେଲେ ମୋ କାମ ସରିନି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା ସେଇ କାମଟା କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହ୍ୟତଃ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଯିବା ନା ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଏସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଭାବରେ ଯାଉ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ହଁ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ଚଳାଉଛି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକା
किसी एक्सपीरियंस प्रति लाइफ रे नहीं का बार्थ डेथ यही अतिक्रम करिका प्रति बार्थ किसी किसी एक्सपीरियंस को नहीं से विकास कला ये है गोटे बाह्य दिगर विवर्तनगत कार्यधारार जो रूपांतर अभिमुखी यात्रा सी भी रूपांतर अभिमुखी जाऊँगी किंतु यही प्रकार भाव जाऊँ सीढ़ी पटे गले भी जो रूम रे पहुँचा लिफ्ट रे गले से पटे जा पहुँचा से तेणु से रूम रे आमर काम से महलार आमर काम तेणु बाट अलग डेस्टिनेशनटा गोटे बाट हूँ दी प्रकार गोटे है विवर्तनगत धारा आम जा प्रकृतिर मध्यम ना आम आस्पृहार चैत्यसत्ता मध्यम आस्पृहा करके आम सीधा लिफ्ट मध्यम ऊपर उठा चॉइस कोटा यहाँ चॉइस हूँ आम उपर छाड़ दिखाई माँ गोटे अति चमत्कार बाणी देले ये गोटे परिस्थिति भितर का छाड़देले ये आर्थ लाइफ भितर को सीटा आमको बाछे पड़े माने माँ कहले इन लाइफ जीवन क्षेत्र में आमको चाह बाछे पड़ो सेटा कौन चॉइस बिटवीन ट्रुथ और फॉल्सहुड कौटा चाहवा प्रोग्रेस ना रिग्रेशन कौटा चाहवा एन असेंट टुवर्ड्स द लाइट और ए फॉल इनटू द अबिस उर्दू को आरोहण करने चाहवा ना रसातल गामी चाह रसातल को चाहवा ना आरोहण को चाहवा असेंट ना डिसेंट कौटा चॉइस आम उपर छाड़देले लाइट डार्कनेस अंधकार जोटा ज्ञान आ गोटे दिग रहा ज्ञान गोटे अंधकार इग्नोरेंस तेणु आम इग्नोरेंस चाहवा ना नॉलेज चाहवा लाइट चाहवा ना डार्कनेस चाहवा कौन चाहवा यहाँ सहित आम उपर छाड़ दिखाई तेणु आमको क्या बहुत स्थिर चिंता करा पड़ो कौनटा मोर मो जीवन में प्रकृत में कौन हवा चाहे तेणु मु कौ प्रकार बाछी तेणु मु विवर्तनगत क्रियाधारा जीवी ना मो आस्पृहार धारा मो जीवी मो अंतरात्मा द्वारा मु चलि ना प्रकृति हाथ छाड़दे भाग्य हाथ छाड़देवी दे जहाँ जीवन थी हम हम तेणु यही भाव में बार्थ डेथ ये एक्सपीरियंस नहीं नहीं का जीवी कौन करी तेणु मो आस्पृहारे मो चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित एक जीवन बंची ना विवर्तनगत धारा बार्थ डेथ को स्वीकार करी एक्सपीरियंस नहीं एक जीवन बंची तेना आमको ये बर्तमान बाछा पड़ो तेनाली आम मानव जीवन से आमको दिखाई कौटा बाछा माँ आहरी पुणी सूचय देले अर्थ लाइफ इज द प्लेस फॉर प्रोग्रेस पृथ्वी को आसीचु जो पार्थिव जीवन बंचुचु ये पार्थिव जीवन हूँ अग्रगतिर क्षेत्र पृथ्वी को आसीचु बोली अग्रगति संभव जदि पृथ्वी ग्रह को आम आसी नथांते आम अग्रगति केवे हो नथांता तेणु पृथ्वी ग्रहर केवल संभव हो अग्रगति तेणु से माँ पृथ्वी को बाछी पृथ्वी को तैयारी करते से अग्रगति को संभव कर एक पृथ्वी चाहिए जोटी परम सब प्रकाश पाइबे निजक लीला करें समग्र पृथ्वी तक मधुम नीड़ हो परम से लीला करेंगे तेणु ये जो परमंकर धारा जो पृथ्वी तैयारी माँ से प्रकार पृथ्वी तैयारी कर तेणु प्रत्येक मनुष्य तार चेतना अनुसार पृथ्वीर कौ कौ कोण से जा स्थान पाँच से तार एक्सपीरियंस नहीं पुणी अन्य एक जगह से गतिशील हो तेणु जीवन आमर गोटे गतिशील प्रवाह द्वारा चलती श्रीरंद लिखिले लाइफ वाज ए मार्वेलस जर्नी ऑफ द स्पिरिट आम जो जीवन टी पाइचे सी हूँ गोटे चेतनार चमत्कारी यात्रा पथ से आत्मा जो कहुच्छी चेतना गोटे स्पिरिट दिव्य चेतना तार एक चमत्कार यात्रा पथ से ये आमर ये जीवनटा तेणु आम कौन ना कौन चेतना द्वारा सब परिचालित हो बिना चेतनार के परिचालित होनी तो गोटे खराब चेतना गोटे भल चेतना एमती हो पारे जे भल कम कर समाज में देखुचु हित कहीं कर भल चेतनार व्यक्ति बोली कहे जे लोकंर गला काटुची चोरी डकायत कर मारधर गुंडागिरी कर आम कहे गोटे खराब चेतनार लोक कथाटी हूँ आम क्या द्वारा परिचालित होचे संसार गोटे असुर शक्ति रोचे गोटे डिवाइन शक्ति रही आम डिवाइन फोर्स रे चलवा ना असुर शक्ति चलवा ये जो अगली थर्स गुड़िक आम भितर तैयारी करूचु ये अगली थर्स आमको पूरा निक्षेप कर दे से डेन्स भितर को मान अंधकार भितर को माँ गोटे बाणी लिखिं अगली थॉट्स ब्रिंग यू अगली फीलिंग्स ड्राइव अवे फ्रॉम द डिवाइन and throw you into the defenseless arms of the devil who wants to swallow you up। माँ कहले
କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ କୁତ୍ସିତ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଏ କୁତ୍ସିତ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଅସୁର ହାତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଏ, ଯେଉଁ ଅସୁର ହାତରେ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପାଉନା, ଯେ ଅସୁରକି ଆମକୁ ଗିଳିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଚେତନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଆମକୁ କେଡ଼େ ସତର୍କ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଆବିସ୍, ମାନବ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ, ବାଛିନିଅ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଆବିସ୍, ସତ୍ୟ ନା ରସାତଳ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବାଛୁଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯେତେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଚେତନା ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍କୁ ଆସିପାରନ୍ତେନି। ତେଣୁ ଚେତନାଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଏଲାଇଜେସନ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ এই ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରଖିବା। ମା ଲେଖିଲେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଫର୍ ହୁମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଏମିତି ସଂସାରରେ କିଏ ଜଣେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବନି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଫର୍ ସମ୍ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ ମେନି ମେନି ଇୟର୍ସ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଭେରି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ମା କହିଲେ, କେତେକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଡିଫରେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ୱିଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର କଥା। ତେଣୁ ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଦୃଢ଼, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ, ତା'ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଧିକ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ এই ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ମାଆଙ୍କ ଗତିଧାରା ତିନିଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାତୀତ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚେତନାର ତିନିଟା ଯେଉଁ ଧାରା, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ହିସାବରେ ମା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯଦି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା, ଏସବୁ কিছুକୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ଟା ଯୋଡ଼ିବା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।